अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं शॉपिंग, क्योंकि मेरा एक दोस्त पाकिस्तान जा रहा है तो उसने शॉपिंग करनी है, जिसकी वजह से हम उसके साथ जाएंगे नेस्ट मार्केट कुछ शॉपिंग करने, कुछ सामान लेने के लिए। तो सबसे पहले हम रूम से निकलते हैं और हम जाते हैं जी नीचे किचन में, क्योंकि सब दोस्त मेरे किचन में मेरा वेट कर रहे हैं। और हम पहुंचते हैं किचन में और सब दोस्त खड़े होकर गपशप लगा रहे हो। तभी मैंने इमदाद को बोला कि चलो नेस्टो चलते हैं, तो उसने बोला मैं ये फ्राई पैन और ये प्लेट रूम में रख कर आता हूँ। तो हमने बोला ओके, हम आपका गेट में वेट कर रहे हैं। तो हम गेट की तरफ चलते हैं और उसका वेट करते हैं। जब तक वो आता है तब तक हम गेट पर ही उसका वेट करते हैं। और इस तरह हम किचन से बाहर की तरफ निकल कर गेट की तरफ आ गए हैं। जैसे ही बाहर गेट की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि हमारे एक दोस्त और भी गेट में खड़े होते हैं। तो उन्होंने बोला है कि हम भी आपके साथ जाएंगे। तो इस तरह ही हमने बाहर गेट के पास पहुंचे हैं और 2 मिनट बाद देखा तो हमारा वो दोस्त भी आ गया है। वो दोस्त आ गया। इस तरह से हम 3-4 बंदे हो गए और सभी मिलकर हम नेस्टो की तरफ और हम गपशप लगाते हुए नेस्टो की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उसने शॉपिंग करनी है। उसने जाना है पाकिस्तान, क्योंकि उसने 2 साल पूरे कर लिए हैं। अभी वो कंपनी कैंसिल करके पाकिस्तान जा रहा है। तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि मैं नहीं जा रहा। तो हमने उसको समझाया कि हम सिर्फ 1 घंटे में वापस आ जाते हैं, क्योंकि उसको काफ़ी नींद आई हुई थी। वो ड्यूटी से वापस चला तो उसको राज़ी करके उसको अपने साथ ले गए हैं। तो इस तरह हमने रोड क्रॉस किया और हम नेस्टो मार्केट की तरफ करीब हो गए हैं। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि वापसी में जल्दी आना, क्योंकि हम 10 बजे रूम से निकल गए हैं और 12 बजे तक हमने वापस आना था, क्योंकि उसको काफ़ी नींद आई हुई थी। उसको ड्यूटी से वापस आया तो हमारे साथ ही रोटी खा के हमारे साथ आ गए। मेरे एक दोस्त ने ट्रॉली पकड़ी है, उसने कहा हम इसे ट्रॉली में सामान लेके आए। इसी तरह बस गपशप लगाते हुए हम नेस्टो की तरफ जा रहे हैं। और मेरे एक और दोस्त इमदाद हुसैन, जो कि काफ़ी नींद में था, उसको बहुत ही नींद आ रही थी। वो जाना नहीं चाहता था हमारे साथ, लेकिन हम उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आए। इस तरह हम नेस्टो के करीब पहुँचे और मेरे एक दोस्त ने कहा कि मुझे जो सामान चाहिए उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसलिए आप सब ने वेट करना, क्योंकि आज हमारा सहरी भी थी, क्योंकि हमारा रोज़ा भी कल पहला रोज़ा था हमारा और आज हमने सहरी भी करनी थी। तो इस वजह से सब यही टेंशन में थे कि जितना जल्दी हो सके सामान सेलेक्ट करो और लेकर वापस रूम की तरफ आना है। और हम इस तरह ड्रैगन मार्ट के अंदर पहुंच गए हैं और नेस्टो के पास ही पहुंच गए हैं, क्योंकि हमने सहरी का सामान भी थोड़ा बहुत लेना था सहरी के लिए, क्योंकि पहली सहरी करनी थी। तो इसी तरह हम नेस्टो में पहुंच गए हैं। उस काफ़ी खुश थे, क्योंकि काफ़ी गपशप लगी रही और हम एंजॉय कर रहे थे। और इस तरह हम नेस्टो के करीब पहुंचकर नेस्टो के अंदर एंटर हो गए हैं। एंटर होते ही हम सबसे पहले सामने के स्टॉल पर गए हैं, लेकिन हमने वहाँ पर कुछ लेना नहीं था, इसलिए हम चॉकलेट हमें लेनी थी। हम इससे आगे की तरफ गए और हमने चॉकलेट को ढूंढना शुरू किया। तभी हम एक स्टॉल के पास जाकर पहुँचे, जहाँ पर बहुत सारी चॉकलेटें लगी हुई थी। तब मेरे एक दोस्त ने बोला है कि मैंने बहुत सारी चॉकलेट लेनी है छोटे बच्चों के लिए। और हम पहुँच गए यहाँ चॉकलेटों के पास, क्योंकि यहाँ पर बहुत मज़े की चॉकलेट थी और बहुत ही अच्छी फ्लेवर की चॉकलेट थी। लेकिन उसने कहा कि मुझे बहुत सारी चॉकलेटें लेनी है। तो हम देख रहे थे कि कौन सी चॉकलेट सबसे अच्छी और मज़े की चॉकलेट है। इसी तरह हमने पूरी चॉकलेट देखी और बहुत ही प्यारी चॉकलेटें थी और बहुत ही मज़े की चॉकलेटें। लेकिन उसने कहा कि सबसे पहले हमें कुछ और सामान लेना है, चॉकलेट हम एंड में ले लेते हैं, तसल्ली से आराम सुकून से तसल्ली से चॉकलेट ले लेते हैं, पसंद कर लेते। और तभी हम चले गए शूज़ की तरफ। तो उसे वाइट स्नैकर बहुत पसंद आए हैं और मेरे सब दोस्तों को भी वाइट स्नैकर बहुत पसंद है। सब लोगों ने यही कहा कि आप वाइट स्नैकर पैंट्स के साथ सेलेक्ट कर लो। तब यहाँ पर एक साइड पे ब्लैक स्नैकर भी पड़े थे, लेकिन ब्लैक स्नैकर इतने अच्छे नहीं थे जितने के वाइट। तभी मेरे एक दोस्त इमदाद हुसैन ने वो वाइट स्नैकर पहन कर उसे बताया कि ये वाइट स्नैकर पैंट के साथ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो बेहतर है कि आप वाइट स्नैकर के साथ ब्लैक पैंट पहनो, लेकिन ये बहुत थोड़े लंबे थे तो आप थोड़े शॉर्ट वाले ले लो। तभी मेरा दोस्त हसन ने एक फुटबॉल उठाया। उसने कहा कि हम एक फुटबॉल भी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर खेलने की जगह नहीं, हम ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी के बाद टाइम इतना होता नहीं, तो हमने फुटबॉल नहीं लिया। और उसके बाद हम आए हैं कलर की तरफ, पेंसिल कलर की तरफ, जो कि मैंने खुद के लिए लेना था एक बॉक्स, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर ने जिद किया कि उसे कलर चाहिए। और तब मैंने अपने एक दोस्त को बोला, उसने डब्बा ओपन करते ही हमने चेक कर लिया, कलर बहुत ही प्यारे थे
اور اس میں بہت سارے کلر تھے، کیونکہ اس میں 150 پیس تھے تو اس کو میں نے آلریڈی تصویریں بھیجی تھی تو اس کو بہت پسند ہے۔ اس کے ساتھ میرے دوست نے ایک دوسرا کھولا، لیکن وہ کلر کافی بڑا تھا جو کی وجہ سے ہمیں وہ پسند نہیں آیا، کیونکہ اس کا ویٹ بھی بہت زیادہ تھا اور وہ بہت بڑا تھا، کیونکہ وہ بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جیسا کہ میری سسٹر نے پہلے ہی پسند کیا تھا، ہم نے وہی سلیکٹ کیا ہے اور وہی اپنے ساتھ کر دیا، وہی ہم نے لے لیا۔ اس کے بعد میرے ایک دوست نے کہا کہ مجھے ٹارچ بھی چاہیے، کہ ہم ٹارچ کی طرف گئے ہیں، لیکن اس نے ٹارچ پہلے نہیں لیے، اس وجہ سے اس نے ایک ڈرائی مشین لینی تھی۔ اس نے ایک ڈرائی مشین اٹھائی جو کہ بال ڈرائی کرنے کے لیے اس کے ایک دوست نے اس سے منگوائی تھی۔ تبھی ہم نے ایک ڈرائی مشین اوپن کی جو کہ اس نے سلیکٹ کی تھی اور کافی بہت ہی اچھی تھی اور اچھی کوالٹی کی ڈرائی مشین تھی، اور ہم نے وہ ڈرائی مشین لی ہے اور ساتھ ہی ایک ہیلپر بھائی کو بلایا اور بھائی کو کہا کہ بھائی جان یہ ہمیں چیک کروا دے۔ تو اس بھائی نے ہمیں چیک کروائی تو اس کی ہوا کافی گرم تھی، جس کی وجہ سے میں نے دوست کو بولا کہ یار مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، اس وجہ سے کافی مذاق لگا رہا اور بہت ہی انجوائے کیا میں نے دوست کے ساتھ۔ پھر ہم آیا ہے ٹارچ کی طرف، کیونکہ اس نے ایک بیٹری وغیرہ بھی لینی تھی، تو ہم نے بھائی کو بولا ہمیں یہ بیٹری بھی آن کر کے چیک کرا دے۔ تو بھائی نے تینوں بیٹری میں ایک دفعہ سیل ڈال کر ہمیں چیک کروایا، جو کہ تینوں بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھی تھی، تو ہم نے وہ سلیکٹ کر لی، اس لیے ہم نے وہ بیٹریاں بھی لے لی ہیں۔ اس کے بعد اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے ایک اور چیز بھی چاہیے، تب ہم بیٹریوں کی طرف گئے ہیں، دوسری بیٹریوں کی طرف، لیکن اس نے کہا کہ مجھے یہ بیٹریاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اور اس نے وہ بیٹریاں نہیں لی، کیونکہ آلریڈی اس نے ایک بیٹری لے لی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے اپنے بالوں اور داڑھی کے لیے ایک مشین لینی ہے، تو اس نے بلیو کلر کی مشین سلیکٹ کر دی، اور سب سلیکٹ کر کے اس کو بتا رہے تھے کہ کون سا کلر اچھا ہے، تو اس نے بلیو کلر سلیکٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہم آ ہی رہے تھے کہ نیسٹو کے اندر ہی ہمارے دو دوست سنگھ، جو کہ بہت ہی اچھے دوست ہیں، ہماری کمپنی میں ورکر ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ایک جگہ پر، وہ لوگ لیپ ٹاپ چیک کر رہے تھے Core i5 جو کہ انہوں نے خریدنا تھا اپنے لیے۔ تو میں نے بھائی ان کو کہہ کر اور ہم پھر سے روانہ ہو گئے پینٹ کی طرف، لیکن انہوں نے پینٹ پسند نہیں آئی، تو ہم آیا گئے ہیں پھر سے دوبارہ سے چاکلیٹ کے اسٹال کی طرف۔ تو اس میں کافی اچھی اور مزیدار چاکلیٹ تھی، اس نے خود کے لیے بھی کافی چاکلیٹ لینی تھی، اور کیونکہ میں نے بھی چھوٹی سسٹر کے لیے چاکلیٹ وغیرہ بھیجنی تھی تو چاکلیٹ وغیرہ لے لی۔ پھر ہم نہائے نٹس کی طرف، لیکن نٹس میں ہمیں کوئی پسند نہیں آیا، کیونکہ ہمیں مکس نٹ لینا تھا، اور دیکھتے ہی لیکن ہمیں نٹس پسند نہیں آیا، کیونکہ نٹس پاکستان میں کافی زیادہ ہے، تو چھوٹے بچوں کے لیے چاکلیٹیں وغیرہ ہی ہم نے بھیجنی تھی، تو ہم نے چاکلیٹیں وغیرہ لے لی، اور کافی اچھی مزیدار چاکلیٹیں اور کافی چاکلیٹیں ہم نے لے لی تھی، کیونکہ کچھ چاکلیٹیں اس نے لی ہیں اور کچھ چاکلیٹیں میں نے لی ہیں، تو اس طرح سے ٹرالی ہو گئی فل۔ ٹرالی فل ہوتے ہی میں چلا گیا تھا اور چاکلیٹیں ڈھونڈنے، کیونکہ میرے کو 2-3 پیکٹ اور بھی لینے تھے، کیونکہ کافی سارے بچے ہیں اور چاکلیٹ زیادہ ہو تو بہت اچھا۔ اس طرف ہم آگے کاؤنٹر پہ کافی رش تھا، اور کاؤنٹر پہ حساب کتاب کر کے سارا سامان لے کر ہم روم کی طرف روانہ ہو گئے، اور سائڈ پر بیٹھ کے ہم نے بوتل اور بسکٹ بھی لے لے، کیونکہ ٹائم کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح سے ہماری ویڈیو ہوتی ہے یہاں پر ختم، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے آپ کے ساتھ۔